हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र नाम रे आपण समस्त को स्वागत कर आसन प्रार्थना। पिता परमेश्वर मैं आपण नाम को धन्यवाद करुच्ची आज प्रभु इस समय पाए जिते भाई भौणी मैंने देखिए समस्त आशीर्वाद प्राप्त हूँ मत बल दे धन्यवाद दूसरी प्रभु यीशु नाम रे मागुची आमेन 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मधुर नाम रे आपण समस्त को आज प्रोग्राम को मु स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करबा इंद्रिय गुड़ाक नियंत्रण किपरि हेबे। इंद्रिय गुड़ाक नियंत्रण किपरि हेबे। इंद्रिय गुड़ाक कौन? आखि आपन के इंद्रिय, कान आपन के इंद्रिय अटे, जीभ आपन इंद्रिय अटे, हालेलुया, नाक आपन के इंद्रिय अटे, आ शरीर चर्म ऊपर चर्म आवरण सी आपन इंद्रिय अटे। तो एमाने नियंत्रण किपरि हेबे अर्थ आपन को अधीन किपरि हेबे, आपण को बस केमती है, आपण जहाँ चाहिए ये इंद्रिय गुड़ाक किपरि मानिबे से विषय आज आम आलोचना करवा। अर्थ इंद्रिय गुड़ाक किपरि नियंत्रण हेबे। जदि प्रथम ग्रंथि 7 पर्वर 5 पद पढ़ा ये सुंदर भाव में पाउल आ ग्रंथि मंडली को बुझाउछंती जे जदि इंद्रिय दमन तुम माने न करिवो ताले शैतान कौन करिवो ना तुम पाखक परीक्षा गुड़ाक नहीं आसो आउ इंद्रिय दमन अभाव हेतु तुम से परीक्षा पड़ो अर्थ पापरे अधर्म माने पड़ो। हालेलुया। कौन पाई पड़ुच ना अभाव अच्छी। हालेलुया। किछि गोटे विषयर अभाव अच्छी, किछि गोटे विषयर अभाव अच्छी, किछि गोटे जिनिसर अभाव अच्छी, से जिनिस से विषय अभाव कौन को आम दूर करदबा ताहले आमे आमर इंद्रिय गुड़ाक दमन करिपारिबा। आ जदि आमे आमर इंद्रिय गुड़ाक दमन करिपारिबा ताहले शैतान जेते परीक्षा आनिले भी आमे आराम से परीक्षा रे परीक्षित तो हबा किंतु परीक्षा रे पड़िबा नाही, परीक्षा रे हारिबा नाही। हालेलुया। देखा पाउल कहउचंती जे इंद्रिय दमनर अभाव हेतु शैतान कोन करे ना आमान को जीवन रे परीक्षा। आपण जानती शैतान कौन परीक्षा ने आम इंद्रिय मान को जहाँ जहाँ भल लगे से परीक्षा आनिक आप आगे थोईदब। जमती आखि को भल लगे खराब जिनिस देखा, कान को भल लगे खराब जिनिस शुणा, चर्म को भल लगे शारीरिक संपर्क का सहित शोया। हालेलुया। जीव को भल लगे अन्यर निंदा करने, मिछ कथा कहवाई, गाली गुलज करने। तो जहाँ को जहाँ भल लगे से जिनिस गुड़ाक आनिक आप आगे थोईदब आपन को परीक्षा करबा। आ जदि इंद्रिय दमन करने जदि जो विषय आवश्यक तार अभाव नहीं ताहले आपण परीक्षा कले भी आप परीक्षित हेबेनी कि हारिबे नाही। तो आज हम आलोचना करवा कौन करने द्वारा इंद्रिय गुड़ाक दमन हो पार। आम दुईटी व्यक्ति उदाहरण नवा आउ जानिबा। ता पूर्व आम पढ़ा जाकुब पुस्तक, जाकुब पुस्तकर 1 पर्वर 14 पद अति सुंदर लिखा होती जगह जाकुब कहउचंती जे परीक्षा ईश्वर करती नाही कहीं ना ईश्वर को ठारे पापर लेस नाही बा पाप नाही। तो ईश्वर केमिति कहा को पापरे परीक्षा करिवे? ईश्वर केबे कहा को परीक्षा पापरे करंती नाही, परीक्षा शैतान करे। तो परीक्षा केमिति हेता लिखा जाउची ना आम भीतर कामना था, आम भीतर अभिलाषा था, आउ शैतान कौन करे एमता कि जिनस को आनिक आम सामने रखीदब। आम भीतर जो कामना अच्छी, आम भीतर जो अभिलाषा अच्छी से इंद्रिय मान द्वारा से जिनस पाखक जाइकी आकर्षित होइकी ताको आनिकी पाप करे बा परीक्षा परीक्षित हुए बा अधर्म करी बसे। हालेलुया। आम भीतर कामना अभिलाष इंद्रिय मान द्वारा शैतान सामने रखिथिबा विषय गुड़ाक प्रति आकर्षित होई परीक्षित हुए बा पापरे अधर्म पड़ी थाए। जदि आम 2 सामुएल 11 पर्वर 2-4 पढ़ा, 2 सामुएल 11 पर्वर 2-4 एठी दाऊद आउ बत्सेबा जे कि एक स्त्री थिले, विवाहित स्त्री लोक थिले, तांको विषय लिखा जाउछ। दाऊद एक राजा थिले आउ तांको पाखे कौन जिनिस अभाव न, कौन सी जिनिसर तांको पाखे 100 राणी माने थिले, सुंदर सुंदर राणी स्त्री माने। दिने कौन जे दाऊद शोईकी संध्या उठिचंती आ छात को जाइकी बुलुचंती, बुलु बुलु कौन होची ना बत्सेबा
जी कि विवाहित स्त्री ताकू गाधेଇବା अवस्था देखुଛନ୍ତି देखि कौन होची ना आउ ताको सहित व्यभिचार करिया ताको सहित सहन करिया पई आ ताको भितर काम अभिलाषा काम कथा जागृत होची आ से को सैन्य को पठेकी ताको डकेकी ताको सहित सहन करूଛନ୍ତି हालेलुया। अरे भाबी की देखंतु तो एठी कोन दाऊदଙ୍କ पाखे स्त्री नथिले दाऊदଙ୍କ पाखरे कोन रानी माने नथिले रानी माने थिले स्त्री माने थिले सह सह थिले किंतु ताहा परे भी एक अन्यर स्त्री को देखिकी सीए काम को भावना रे भरी जाउछंती आ ताको आनी ताको सहन करूछंती कोन एठी विषय इंद्रिय दमन अभाव हालेलुया। इंद्रिय दमन अभाव दाऊदଙ୍କ जीवन थिला आ सेति पय एते स्त्री थिला परे भी एते रानी माने थिला परे भी आउ गोटे पर स्त्री को आनी की ता सहित सहन करूछले हालेलुया। प्रिय भाई भौणी माने एटी घटला कोन ना दाऊदଙ୍କ जीवन रे इंद्रिय दमन अभाव थिला शैतान को जणा थिला आ सेति पय सी ठीक टाइम रे ठीक जिंस को आनी थोई देला तेबे दाऊद देखिबे परिचित हेबे आउ पाप रे अधर्म रे पड़े हालेलुया। यदि इंद्रिय दमन अभाव अच्छी ताहले आपण परीक्षा रे पड़ी जिवे। आदि पुस्तक 39 पर्वर 7 पदरु नेकी 11 पदर शेष पर्यंत पढ़िबा तो आप अति बहुत सुंदर विषय जानी पारिबे। आदि पुस्तक 39 पर्वर 7 पदरु नेकी 11 पद एटा लेखा हो जोसेफ विषय लेखा हो जोसेफ आउ दास भाव एक 44 बोली लोक घरे कार्य कर आउ 44 कौन कर प्रत्येक जिनिस अधिकार दे स्त्री ऊपर अधिकार दे ना जोसेफ बहुत सुंदर थे आउ ए सुंदरता प्रति आकर्षित हो 44 स्त्री कौन कर सहित शयन करने मन मन भावुची आसिकी जोसेफ कहूँ तू मो सहित शयन कर तू मो सहित शयन कर एमती थरे कहूँ बारंबार 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 कहूँ देखु एटी गोटे लोक जी कि जोसेफ दास भाव जीवन काटुच केते कष्ट के दुख रे जीवन काटुच हालेलुया। यौवन अवस्था हालेलुया दुखर अच्छी कष्टर अच्छी शांति बोली पाखे किसी जिनस ही ना कि चाहिए सहित शयन करिकी निज भितर शांति को आनंद को आनी पारि था दाऊद पर स्त्री थाई कि सी पाप कर किंतु आखपार किसी ना दुखर अच्छा अशांति अच्छा चाहिए संपर्क रखिकी आउ निज जीवन में आनंद शांति को पाई पारता किंतु रखिला ना लेखा जाउची कौन ना जिते से स्त्री लोक कहूँ मो सहित शयन कर चाबुड़ी की धरुची ये कौन कहूँ निजर ड्रेस को छाड़ी देकी दौड़ी पलाउं हालेलुया। आश्चर्य विषय यह किपरि करि पारुचंदी कारण सीए निज इंद्रिय मानू दमन करते हालेलुया निज इंद्रिय मान को निजे बस निजे अधीन रखिला आ सेति पई से स्त्री लोक को छाड़ी दौड़ी पलाउं। प्रथम ग्रंथिय 9 पर्वर 27 पद प्रथम ग्रंथिय 9 पर्वर 27 पद अति सुंदर लिखा जाउछे ए जगह रे पाउल कहउचंती जे मु अन्य को प्रचार करी अन्य लोक यदि पाप न करिवे अधर्म न करिवे ताकू प्रचार करिके काले मु पाप और अधर्म करी बसीबी सेति पई कोन करूची हम शरीर को कष्ट देई बसरे रखी अछि। शरीर कहले कोन इंद्रिय गुड़ा मिसिकी तो शरीर तैयारी हुए तो से कहते मु मो शरीर को कष्ट दूची अर्थ से कहते मु मोर इंद्रिय गुड़ा को कष्ट दे मो अधीन मो बसरे रखुच्छी जेपरी अन्य लोक मान कहीकि निजे पाप न कर बस अन्य लोक को कहीकि जेपरी मु अधर्म कर न बसे से कौन करुना इंद्रिय गुड़ा को बसरे रखा अधीन रखा नियंत्रण करने कष्ट देकी बसरे रखुच्छी। आसना आम जाना से कष्ट गुड़ाक कौन से विषय गुड़ाक कौन से जिनस गुड़ाक कौन जहाँ आम करने द्वारा आम इंद्रिय आम अधीन आम बसरे आम नियंत्रण रसतु आम प्रभु यीशु जीवन आम जाना माथ्यू पुस्तक 4 पर्वर जदि आप 1 ରୁ 11 पढ़े ताले एठी शैतान कौन कर प्रभु यीशु को परीक्षा करुँची शैतान प्रभु यीशु जीवन 3टी परीक्षा को लेकिन आसुची। तो प्रथम परीक्षा रे सी आउ यीशु को कहूँ शैतान यदि ईश्वर पुत्र
ତାହେଲେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ରୁଟି କର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବନି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ କଥା ସେ ଶୁଣୁଛି, ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ କହୁଛି ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, ତା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଆଉ ତ ପାଦ ଯଦି ପଥର ନ ବାଜେ ତତେ ସେ ତୋଳି ଧରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛି, ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଦେଖ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତୋର ଅଧୀନ ହେବେ, ତୋ କଥାକୁ ମାନିବେ। ଭାବୁଛି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିବ। ଆଉ ଶୈତାନ କହୁଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତତେ ମୁଁ ଦେବି ଯଦି ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ 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 ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନତମସ୍ତକ କରିବ। ଆଉ କହୁଛି ତୁ ଦୂର ହ। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି, ଶୈତାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିନିଟା ଉପାୟରେ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆଣିକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶେଷରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଉପବାସ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲା ବାଇବେଲରୁ ଏକ ପଦ ବାହାର କରି ତାକୁ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ଉପବାସ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିନି, ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ ରହୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେ ଭିତରେ ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ମନା କରିପାରିବା ବା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ମାଥି ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 41 ପଦ, ମାଥି ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବର 41 ପଦ। ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିକି ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପିତରଙ୍କୁ, ଯେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ, ଶୈତାନ ତ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ, କଷ୍ଟ ଆଣିବ, ଦୁଃଖ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାପରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାହେଲେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ମିଶେଇବି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ଅଧୀନରେ ରହିବ, ବଶରେ ରହିବ। ଆଉ ଶୈତାନ ଯେତେ ବି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ, ଯେତେ ବି ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ଜିନିଷ, ଯେତେ ପାପକୁ ଅଧର୍ମକୁ ଟାଣୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଲେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ହାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଉପବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା ତା ଆଣିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ।
ପିତା ଯାହା ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଦିଅ, ଯେପରି ତୁମର ମହିମା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।